বারে এটা দাস না করতে ভাই তিন মানুষ জাহান্নামে দেখতে গিয়ে দিল্লা করি আর সুবিধে ফেলা মানুষ দেখে আল্লাহ জানে মানুষের কথা আর না فربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا الله يرد يا رسول الله والله يرد وسمع يرد هاي درجة بكرة حشر مريم جهنم ورتيار جهنم ورتيكله মানুষ খেয়ে আলু করিব মেডি মজা টেনে দিয়ে হয় সত্তরা হাড়ি বলে আলুকে মেডি করিব ইয়া আল্লাহ চেয়ে নেবে মেডি মানে কত কত বগলে না থাকে الله يعرف وده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون إلى مرد من سبيل ظالمون جهنم تكيل يا عذاب تكيل هو الله على رحمه كيف يرى أستعصني وتراهم يعرضون عليها وتراهم يوم يعرضون أجل كده حتى نحن نرفض غريبا الله يهدي خاشعين من الذل إلا ضرب مؤمنين بارها نوري سبسان غريب جهنم لك سبسان غريب منزلك ينظرون من طرف خفي سبر كنجي كنجي سيقول هنا يرحم يا كنجي هنا عرفني أنا سنجا هنا على جهنم وكنا بلاني سبر كنجي يا سبحان فالله تبارك وتعالى فينتهون الله إن الذين خسروا أنفسهم زدرني كيه إذا المصدر حسن ليات يا الدين إذا ربنا وربنا على ذنبه فالرسول صلى الله عليه وسلم فرمى في حديث تنمنش ثلاثيات تنمنش إن الله تبارك وتعالى إنما هدار روح مشوار يجرح بالنظريو هدار لك رحمة المرض نوصلو هدار لك أنشير نباتيو يا سبحان الله الله قدم الشيء وزعنا برا منش زغر خيال لا إله إلا الله شك नहीं बोल नहीं ولكن इधर तो जना खियाल आसा कैसे जिसी में जना करे और कैसे बाना सुनले में जना करे तो लिमों सा तातो हो तो दिला मोना हमने मिसाल दिया या सुभान अल्लाह कि अल्लाह الشيخ الزاني وشريك مانوشي بيه कि अल्लाह पूरे निकल नो बता بعض علماء ولا بتاعن كده مشانو بعض علماء ولا بده هر مانوش زيدرات من السماء جاي عقلي زيدرات بيجي يقولي كلا يمسلا أكبر هو ده القرآن هوليو بيجي يقولي كلا يمسلا عقله سماء جاي فبصينا باطلسنا أبني كلا سامع أقولي كلا سامع أقولي هذا يمكن يلا هنا ورده أقولي يا مريم يلا وصلنا ورده إذا الله بلا الله ينام كما مشينا الشيء الزاني على كل شيء من الزاني بلمبرة والملك الكذاب والضب أشياء ولكن نساء بعض رأينا بعض عالمون المضي باهر ورمض باشا كذا باهر هو النساء الله ولا يديو جيران بدراسة طبعا لكن لو الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم وشيء مزعل كذا ما تبيش يقولون هي اليوم مفروض لدني بروجي دنيا سني ولا يها बहुत पशु जी कोई क्यों पूरा हमारी के साथ है तो ले ज़ैना फिक्र करो तो ले यहाँ नीता तो क्यों तो उल्टा और ये कहता लाइक अल्लाह ले मार الملك الكذاب وكما جب إنسان الله هو الله
Faran bahasa itu lah, kita wanita negara, orang boleh orang misal ada yang orang bahasa jelas, itu adalah orang yang bahasa misal ada orang yang, walau ini dia orang kita lihat bahasa terhormat je bahasa ini, itu terhormat orang. Kita misal ada orang itu, ilah itu misal ada orang yang boleh. Kalau barat tahu itu, orang wanita negara orang itu, wah. लेकिन पॉइंटों में मिसा होता है पॉइंटर में मिसा को बिल्कुल मने की वजह सॉरी जो दिखा रहे हैं पॉइंटर बुलाता है आप तो हां मिसा होता है नहीं नो वे पॉइंटर का मिसा होता है 30 नंबर وعائل المستكبر خطبه बोले खाया है उंदर हो रहा था आपका बड़े लेकिन ये बाहर आ रहे इधर हमने लोग ये दुआ आखिर बोले ओ तुआंगरे मराई करिले तुआंगरे बहर करिले इतना तो दिलामी क्या आसे तू का पूरी करनिया जायज नो बोला कि तू का पूरी करते आसने का लारी तो तू तो नहीं तू गिरियर बहर करो तो गिरे तू का पूरी करो तो वाई या सलाम تصور करो हाल अक्सर गरीबों थोड़े यहाँ मसाला करे लेकिन लेन मसाला में सो जाए खेला इक्का बुनोरे बे ओ बे नो ओ मुरियो आरा तो हम हाथ में शिश खाम हाथ की तरह बोले तो हम ना जी पूरा हो रहा है कसम हो खलास आज हम मुझे हम आपके वाला दुआ हो तो ये आरे आप बोले वाले या मकन ता हो रे आज हम तेरे में यूरिया ना हो तो दिया के पुनो बहुत ताज किया हम तेरे में udah sahur, bisa sahur, boleh beli maaf. Hindi lagi rumah itu, hindi lagi nara kerana kan dekat lagi, kerana yang kita beri nama hamron baca itu semua, ham hati sama kita, eka masih bisa dikenal. Zinda juga tu, kesama, diger dor dor. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, walakin makbul kalau kita rasa. Arman kalau tu dia boleh berjalan kita dari jahannam sampai betul lagi. Oh Allah, aku nak oh Allah, aku mau mengira Allah lagi. Oh Allah, oh kau lagi. Oh Allah, zulum dia. Ay benar. Bal subhanallah bahari Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam asyik. Tasawwur Rasulullah. Hazrat Umar bin Khattab कहते या Rasulullah, तू ये दिल मुआशो यानी मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال حضرة عمر يا رسول الله سوات दिल्ला आदत सानो तो हाली का से को हाली का से मानुष फरक करो मानुष को हम नजरा की हम सवाल करा है الطهر بلا سبب من افضل العجب خذ بشي को تعدي होगा और सबब से हम जरिए से आशा قال حضرة عمر يا رسول الله तुम जला आशा खुदा ने जिब्रील अलैहि सलाम आए के वाक़या কি वाक़या খতুব্বা মানুষ ইবা মানুষ করে দরিয়ারে কিয়ামতের মাঠে মোলা তারাই আল্লাহর হুকুম কইনি খোদা আল্লাহ এটা মাদেশ হবে ইদরাই কিদিতে মা'বার মানে ইদরাই রাস্তা বানাই দিয়া আল্লাহ ইদরাই বানাই তো মতে আল্লাহ সেটা আল্লাহ বলে মাফ করে দেওয়ার রাস্তা বেড়া যারা মাফ করে দেওয়া খোদা আল্লাহ মাফ করে इधर हम आखिर के पहले ऐड वीडियो को जाना खाम हाँ इधर हम रास्ता बना दो इधर वीडियो तुम्हारा इधर हम